असामतानि लुकरक तंथंलायमनि जराबो मुंगिया गामि आमजायखे थांनाय हर अक्टोबर 25 सालमारि कक्ति सालो सिनिया नुगिया खररै थुरुक दफानि बरक हाबाय माबाय उरपातिका तुमफुलाका आमजानि लुकरनि बिसिंगो साबरक फागिया तामरक ओंखा जुदा जुदा सुमुकासलाख्या पातिमानि को याफां रक्सावै सावि मानखा मुंगिया गामि कारे पाराव तंनाय लक्ष्मी रंजन देबरमानि नुखंगो आसाम हास्तिनि मामुद रशीद बाय महिबुल्ला तालुकदार मुंगै खरंनि सिकला धर्म आमा संगै नगराय काफाकिया आमचनि लुकरक बाय मानजागै आसाम हास्तिनि फानेरक साका लक्ष्मी रंजन देबरमानि बसाजक प्रेमा देबरमा बेंगालुरु सामुखलाय तंमानि जराव आरो मालायख्यातै बुमाना धर्म आमा खाकापुन हनै अरो खुरसाताय कलायो बुखुक प्रेमा देबरमानि बसासला खरसा तंगो बिसिनि उमरनि बसाना खिबिउनो ब बेंगालुरु सामुंताना थांतनि महिउल्ला तालुकदार बाय मालायख्या तै प्रेमानि बुमानो धर्म आमा खाका आबो बुसुक जति कुबुय सावैमाया सुमुकासाय तंगो ताबु थांनाय हरके हरनि मुनाक जरावो लुकरो असानि तंथालाय तंमनि जरावो नगराय हाबायख्या लक्ष्मी रंजन देबरमानि नुखंगो सिनिया नुगिया बरंनो आमजायो नुगै आमजानि काहाम हामियानि बागै लुकरो सुमुं तिसानानोसे फिया बुखुक प्रेमा देबरमा तै बुफा तामो रखे सावै आमजानि बरक तै तिप्रासा दफनो जाया सनामका खनायनायदि थांनाय हर मुंगिया गामि आमजायो तामो रक पातिबुय थांका नायनाय बिदि हानि लुकरो দুনিয়াকে পরিচয় করতে হবে তো বাবাকে তেমন কাছে কর তোমারে আরে কখন আছে ইয়াংছে আচ্ছা মসাবা মাইও মসাবো আং বনো দর মনে খাজাই দা সাবো বসানি ই কর সানি তামো এদিকে আসো চিন বড় অব হাগেন প্রবলেম খাবে ইয়েস আমতে না চিন বড় অতি না নিন্দর মদারা বলে তাবুক দুনিয়া পরিচয় নিন্দর মদারা এদিকে আসো এটা তোমার বাবা তো হ্যাঁ বাবা এখানে আসো ওই তামো নিন বাকি দালামা হ্যাঁ বুলে সাবো না আরন্তা ভিডিও কাট খেতে ভিডিও तंगनो करजागो बेस चप्रते आमचायो खरने सिनिया नुगिया बरक फाइमा बाय आमचनि लुकरक हजाक उंबाख्या जेलाख्या साबो बरनि फाइख्या तै मुंगिया गामि पिएजो कक्तमा हरै याफ्रे रहलाख्या पाते मानते महिबुल्ला तालुकदार न संगे सावि मानखा बिनि नक आसाम हास्तेव बसाका बेंगलुरु प्रेमानि बुमानो धर्म आमा खाकापुन हाइनि बाय बेना फायो फिया जतने सलाय वनांजनाय कक ओंखा महिबुल्ला तालुकदार साका त्रिपुरा हास्तेव बांगाली तिप्रासानि बिसिंगो कथालाय मुखरै हनि ब सावसि माया हाइनि बे फायै अबा हाइके दारा फाख्या ताबुक सुमुके हाय आसाम हास्तिनि थ्रो दफानि बरक त्रिपुरा व फायै तिप्रा जोंनो तयै बेराय असान नाख्या केबो बायदा मुसासुक संजाका हनै संजामा बायसे वानसा तै तिप्रासा दफानि बिसिंगो खाखेर ना कक साका महिबुल्ला तालुकदार खनायनेदि बिनि खुक्तुनो কি নাম তোমার? মহিবুল্লাহ সানি। তুমি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে? আসাম থেকে ওখানে আইছি আমার মায়ের বাবার ঘরে, মা বাবা বানাইছে তো। তুমি যে মেয়েটারে বোন বানাইছে ওই নাম কি ওনার? প্রেমা কি দেববর্মা। কোথায় দেখা হচ্ছে ওনার সাথে তোমার? বেঙ্গালুরে মাও গেছে, বেঙ্গালুরে মায়ে বানাইছি আমি। ওনার মাও বেঙ্গালুরে ছিল? কিরকম মাস বা কতটুক আগে তুমি ধর্মবোন? 2 বছর হয়ে গেছে। এই মেয়েটা 1.5 বছর ধরে বেঙ্গালুরে কাজ করতো, ওইখানে তোমার সাথে পরিচিত হয়? ওখানে আমার সাথে মায়ের পরিচিত হয় প্রথমে, তারপরে মেয়ের মা তোমার সাথে প্রথম পরিচিত হয় বেঙ্গালুরে? প্রথমে আমি প্রেমারে দেখছি ওখানে, তারপরে ঘরে আইছি। আমরা যে ঘরে থাকতাম পাশের ঘরে থাকতো, তাইলে মারে আমি মা বা ডাকছি, তারে বোন বানাইছি আমি। আচ্ছা, এখানে যে দুর্গাপূজা আজকে, তো রাস্তাঘাটে তোমার ওই মেয়ের সাথে তোমার বোনের সাথে তো রাস্তাঘাটে আলোচনা বা কথাবার্তা একটু ঘোরাফেরার মধ্যে তোমাদেরকে কোনো পাবলিক ঝামেলা করছেন? আমি এখানে এসেছিলাম, যখন এসেছি আমি সিচুয়েশনটা জানি না যে ত্রিপুরাতে এরকম কোনো অসুবিধা চলে ট্রাইবেলের মধ্যে আর বাঙালির মধ্যে। ওখানে আসে আমি জানতে আমি জিজ্ঞাসা করছি না ট্রাইবেল বাঙালি, তুমি সেন্টিমেন্ট কেন লাগাইতে যাও ট্রাইবেল বাঙালি এখানে? না, সেন্টিমেন্ট লাগাইছি না, আমি বলছি না। তুমি তো এখানে বলছেন যে ত্রিপুরাতে বাঙালি ট্রাইবেল কি হচ্ছে? না, আমি জানি না, আমি সেই জন্য জানি না বলতে কি হচ্ছে এখানে ট্রাইবেল বাঙালি কি হচ্ছে? তুমি এখন বলছিলে না ট্রাইবেল বাঙালি ত্রিপুরাতে এমন সিচুয়েশন কি হচ্ছে এখানে? ওটা পুরা শুনেন আপনি, আমি কি বলছি।
ওখানে বাইরে যখন সিচুয়েশন বাইরে বেরোচ্ছি বাইরে কি বার হচ্ছে? বেরোচ্ছি যখন আমরা বেড়াতে আমার না না, আমি তো তোমার কথা মতো জিজ্ঞাসা করছি। তুমি এখানে বলছেন না যে ত্রিপুরাতে বাঙালি ট্রাইবেল একটা মানে এরকম কন্ডিশন বা কি রকম কন্ডিশন? আপনি বললেন না একদম কালচারের অসুবিধা চলে এখানে বাঙালি ট্রাইবেল আমরা তো পড়াশোনা করছি না ভাই, তুমি এখানে মেনশন করছে। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে করেন না, আমি প্রথম থেকে বলবো তো। কেন আমি প্রথম থেকে এখানে ভিডিও করছি তোমাকে? তুমি এখানে বাঙালি ট্রাইবেল কেন সেন্টিমেন্ট লাগাও ভাই? সেন্টিমেন্ট লাগাই না আমি। তুমি এখানে সেন্টিমেন্ট লাগাইছো না? আমি যদি এরকম সেন্টিমেন্ট লাগাইতাম তাহলে তো আমি আমার মা বাবা বলতাম না এরকম। যেটা জিজ্ঞাসা করেন এটার উত্তর দাও তুমি। এখানে তুমি কিভাবে বলতে পারছেন ত্রিপুরাতে বাঙালি বা ট্রাইবেলের সাথে এরকম সেন্টিমেন্ট? কি সেন্টিমেন্ট? কি জানো, কি দেখছে, কি হয়েছে? ওখানে আসার পরে আমি বুঝতে পারছি যে সিচুয়েশনে এরকম গ্রামে চলতে আমরা মতো চলতে অসুবিধা। শুনেন, কথা ঘোরা ফিরে না। বাঙালি ট্রাইবেল কি সমস্যা হচ্ছে এখানে বলেন? সমস্যা আমি জানি না তো, এর লাগে আমি বুঝছি না। আমি ওটাও কইতাছি আপনার এখানে কোনো। কি নাম জানে তোমার? কি নাম জানে? মহিবুল্লাহ। বাবার নাম? মুসলে। থানা? বাজারিসরা। পাড়ায়? পাড়ায় মানে গ্রাম। গ্রাম বাজারিসরা চন্দ্রপুর। পোস্ট অফিস? বাজারিসরা। आसाम हास्टेलनि खर'नि थुरुक दफानि बरक बाय फोरोंगै मुंगिया गामि कारापारानि बोसाग बिसिगनैनि बुमा लक्ष्मी रंजन देबरमानि बिसाजो प्रेमा देबरमा असाय बेरायनाय माने यागुलो महरेनि पुर बलं लामा कक सालाय तंमान नुगै आमथिनि लोकरो मुंगिया गामि पिएजो कक तमा हरगा यागुलो पुलिस फाये बरनो थानावो रमित लांखा हरसा थानावो चब माने यागुलो 3 अक्टोबर 2010 सालमारि तां सालके आसामनि रमजानाय रंनि नुखुनि बररक फाये सुरुगै तिलांखा पाति मानति मामुद रसिदनो सिंके कक गाहामके सावि मालिया हरसा थानावो चबै तंजां मानिसे तांगे चबजाका सावि माया हने कक फिरका तेसाका गयनि बानिया खाना फाइमेनेसे आमचने लोकरो थानावो एरें एरें कक सिजावै दावरिओ हनै पाति मानति कक थुमबाय कक सिपनि जाके साकाति खारमा नुखा मामुद रसिदनो জানি না কি কারণে আটক করছে, জানি না। এখন তুমি থানা থেকে ছুটছে তো, পুলিশকে তুমি জিজ্ঞাসা করছো না কি কারণে আটক করছে? হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করছে, গ্রামের মানুষে কমপ্লেন করছে, ওটাও কইছে। বাসা কোথায় তোমার? আসাম। এখানে কই যাচ্ছিল? আমরা একজন ফ্রেন্ডের ঘরে আছি, চিন পরিচয় করে। আর আমি আইছি একটু কাজে, আমার বিজনেসের লাগিয়া। বিজনেসের লাগিয়ে এই যেদিন একটু প্রবলেম হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আমি তারা ঘরে ফার্স্টে ফোন করে আমি জিজ্ঞাসি যে এখানে সুগারের বিজনেসের লাগিয়ে আইছি আমি। না, তোমাদেরকে কি রাস্তাঘাটে কোনো পাবলিক হালাকতগুলো করছিল তোমাদের উপরে? না, করছে না, মানে শুধু শুধু পুলিশ অ্যারেস্ট করছেন, এইটা আপনি মানে বক্তব্য। তাই গতকাল রাত্রে যে আমার ক্যামেরার মধ্যে ফুটেজ এসেছি লোক তামজাম, এগুলি জানি না আমি। তুমি জানি না? তোমার নাম? আমার নাম অমন। কি অমন? অমন কি? একটু অমন কি? না না, আমার কথা শেষ হচ্ছে না তো ভাই। थांनाय हर मुंगिया गामि आमचायो ब्रेन कतर पातेव थांगा साकातेने बागै बुफा बोसा आमचने लोकरो चाया फुनुका धर्म हानो धर्म आमा हनै सावै थांनाय हर चिरिगै तंनाय प्रेमा देबरमा तिनि फुंगनो बुफा कक्तमा थुमानि बिस्कांगो केमरा बिस्कांगो गसिका आसाम हास्टेनि मामुद रासितै महिबुल्ला तालुक दनो बसिनि मासि गरै बाहाय बाहायके बिनि नगो फाकिया ब सावसि माया आंथ' आंबो मुलक दंमोन देबरमा ओमफ्राय सरायरबो फैदों आं सानैया आं न'आव गोरै ओमफ्राय थल'सै आं फायबा बर' नुखा ओमफ्राय नुगै आं बरनो थाना बायदि होबाय कारन आं सिनिया नुया बर'बा যখন आं न'आव फायनो फैखाया ओमफ्राय आं बर' सालाय आं थाना बायदि बरनो মানে তাবুলে বড় ইয়া দেয় খা ইয়া খাইতো তাবুল নাই বড় মে দিকে নে কেবল ফাড়া ফাইকা খাইয়া গার্জেন ও গার্জেন ফাইনো বরনো গাড়ি জায়গা ইয়া ফাড়া বলে হাম तिप्रसाद फनो मुथांना बागै हामक्राय खान्यानि बागै जुदा जुदा सामं बुतां रक नालाय तंगो दफा हदानि हामक्रायनानै वासुकुरुं लुकुरो गुबुनु फासिं बात हावो तै तिरप्रा हास्तेव ताबो गेंग रेप केस ब्रेन बाङै तंगो अबाहाय जरावो तिप्राजक बुखोनो बुनि दफानि बरक बाय नुगै आमचाय लुकुरुनि बिसिंगो वानामा फायनायनो आसक सिमिया थानाय तालकिसा सकां आमचायनो गेंग रेप मानिसे तुमफ्लामा पायाखुन आब्रो जतनो थौ दफानि बरक मामा तुमुं मिया हरनि जरावो गेंग रेप खलायै बोथार जाखे रेपनि बागै जस्टिस सानजाखामोन फिया बिसिंगो तामो तामरो काव खुजाक तम केबो सिनाय नुंनाय तंगला खामन हनै सालाय तंखा दफानि वासुकुरुं लुकुरो